हेलो टेंट वाला हेलो ये टेंट पाखक आस हाँ जाऊँ जाऊँ ये जल्दी आस काम अच्छी जल्दी आस कह कौन है टेंट केते पैसा नहीं टंका 2000 तो देच केते डील की कह बेसी नहीं 50,000 এইটা কোন 50,000 এইটা কোন 50,000 10 টাকা 200 টাকা আসিব এবং 50,000 এইটা 50,000 এই কারিয়া 20 টাকা আনি এটা কারিয়া 20 টাকা এটা টଙ୍କା টাকা কোন 200 মি জীবনি এটা কোন আনিছো হ্যাঁ কোন আনিছো কোন কথা কোন হ্যাঁ ভুলি গলা হউ যা কালি লগাই করে আসু যা